Pemirsa, sejumlah negara mengecam serangan yang mengakibatkan gugurnya 3 prajurit penjaga perdamaian di Lebanon. PBB diminta segera mengusut pelaku penyerangan. Gugurnya 3 personel penjaga perdamaian pasukan sementara PBB di Lebanon, UNIFIL, di Lebanon Selatan tidak hanya meninggalkan duka mendalam di tanah air, tetapi juga perdebatan sengit di rapat Dewan Keamanan PBB. Dalam sesi darurat Dewan Keamanan PBB Selasa lalu, negara-negara besar mengecam 2 insiden dalam 2 hari terakhir yang menewaskan penjaga perdamaian di Lebanon Selatan. Duta Besar Amerika Serikat Mike Waltz menyerukan adanya jeda dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan terkait pembunuhan 3 penjaga perdamaian. PBB diminta segera menyelidiki secara menyeluruh atas insiden ini. Waltz juga menyerukan perubahan pada operasi penjaga perdamaian PBB dengan mengakui bahwa teroris tidak menghormati norma-norma hukum internasional. Countries like Indonesia send their sons and daughters to support the UN mission of peace. They're not sending them to fight a war. This council owes them condolences, but we also owe them a wise approach to peacekeeping that recognizes that terrorists have no respect for this council. Terrorists have no respect for the norms of international law. Duta Besar Prancis untuk PBB, Jérôme Bonnafont, juga menyatakan bahwa para anggota tidak boleh hanya puas dengan mengecam insiden ini, termasuk ancaman agresif dan serangan terhadap keamanan prajurit. Menurutnya, Dewan PBB harus bertindak agar insiden serupa tidak terulang kembali. Jérôme menuntut pasukan penjaga perdamaian PBB wajib mendapat perlindungan berdasarkan hukum internasional. Monsieur le Président, ce Conseil ne peut se contenter de condamner, il doit agir pour que ces actes ne se reproduisent plus. La protection des casques bleus est une obligation du droit international qui s'impose à tous. Cela nous a été rappelé par nos briefeurs. Nous attendons d'Israël des garanties concrètes et immédiates. Les procédures de déconfliction existent et doivent être respectées par toutes les parties sans exception. Sementara Wakil Tetap RI untuk PBB Umar Hadi mengecam Israel dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar untuk membahas peristiwa penyerangan pasukan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon. Umar menegaskan penyerangan yang terjadi terhadap pasukan perdamaian tak lahir dari ruang hampa dan bukan hanya sekedar insiden, melainkan serangan yang disengaja merusak mandat resolusi dari PBB. We cannot accept these killings of peacekeepers. This is a grave loss to Indonesia. This is also a grave loss to all of us, to the United Nations, to this Council, and to every community that looks to peacekeepers as symbols of hope and peace. Further, the attacks injured 5 other peacekeepers: Captain Sultan Wiryan Maulana, Corporal Riko Pramudia, Corporal Arif Kurniawan, Corporal Bayu Prakoso, Cadet Private Denny Rianto. These peacekeepers fell and wounded while carrying out a mandate entrusted to them by this very council. Indonesia condemns in the strongest terms these heinous attacks against those peacekeepers serving with the UNIFIL on the 29th and 30th of March 2026. Indonesia urges all relevant actors to ensure the prompt, safe, and dignified repatriation of the remains of the 3 deceased personnel and request the best possible medical treatment and comprehensive care for the 5 injured peacekeepers to ensure their full and swift recovery. Madam President, some detractors have argued that the fallen soldiers were positioned in a zone of active war. But this framing overlooks a fundamental question: who is responsible for creating and sustaining that zone of active hostilities? The current escalation did not arise in vacuum. It stems from repeated incursions by the Israeli military into the territory of Lebanon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.